Boleh saya sambung semua? Boleh saya Boleh, sambung? Doktor. Okay, baik. Okay, right now. So kita sambung kepada session classification. Yeah. Right. Seperti yang saya dah cakap sebelum ni, as I mentioned earlier, in still session, usually you're going to find out that most section has Allah. Okay, most section has a wider width wide. This one is long as compared to the thickness. Okay, so the B of the ni BF or the flange ini adalah dia punya thickness of the flange. D ataupun I think we call it H. Tapi ini adalah dia punya TW thickness of the web. Alright, so it's very common that in steel section, it's very common that you're going to find out the BF over the TF and also H over TW. Okay, is very large lah, very large. Ini adalah sangat besar. Ratio ni sangat besar. Okay, the higher. Kenapa? Seperti saya dah cakap, so steel section ni is very slender. Okay, so it's common to have the BF is larger compared to this, and this one H is larger compared to this. Okay, dan ada masalah tak sekiranya ratio ini besar? Ada masalah tak? Ada masalah tak? Kalau ini adalah sangat besar, ini sangat besar compared to the thickness of the flange, dan H ini sangat besar compared to the thickness of the width, is there any problem occur? Akan ada masalah tak? Right. If you can imagine that if the beam is subjected to load acting, and if this one is very large and this one is very thin, what's going to happen? Under the load, apa akan berlaku? This flange ni akan jadi macam ni, akan jadi beralun jadi. Can you imagine that? Boleh imagine tak? Yes. Okay. So what happens is that if the beam is subjected to load, all right, and if this ratio, this BF, is smaller than is very big compared to the TF, this means the TF is very small. What is going to happen there under the load? This flange is going to have what kind of a bending there? It's going to bend like this. All right. At the same time, if H is larger than the TW, if ratio of the H is much larger than the TW, what's going to happen? Under the applied load, this web, this is called a web, this web going to have a bending. Now, okay, the problem when you have a flange that is twisted like that, dan juga web ni, when the web is bent like that, that is called the phenomenon of local buckling ataupun kelengkokan setempat. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Hello? Boleh. Saya ulang Sekiranya dalam beam ni dia punya tu adalah ini agak panjang banding dengan thickness, ini agak dalam, dalam ni berbanding dengan thickness dia. Apa yang akan berlaku bila dikenakan beban, awak punya flange ni dia akan beralun begini. It's going to be twisted like that, beralun. Dan juga at the same time ini akan bend. The web tu akan bend. Right, ini dipanggil sebagai flange ataupun bibir, ini dipanggil sebagai web. So kalau ini adalah sangat tinggi bandingkan the thickness ini akan bend.
Right, bila kita design kita punya beam, kita akan design beam itu untuk bend secara struktur. Okay, the structure, the whole structure tu maksudnya I-beam ni bila dia nak bend under the load, bila kita design ni, the whole beam ni akan bend. Bukan flange ni yang akan bend ataupun bukan ini yang akan bend. Bukan web saja yang akan bend. The whole structure itu bend. The whole cross section itu bend. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Okay, baik. Apa masalahnya sekiranya awak punya awak punya flange ni akan beralun ataupun yang ini web awak akan bend. Okay, istilah itu dipanggil sebagai local buckling dan akan ada masalah catastrophic failure. Okay, sebab kegagalan tu berlaku secara setempat. When you're talking about local, meaning the buckling berlaku pada web ataupun berlaku pada flange, bukan kepada the whole structure. Okay, bila kita design the whole structure yang berlaku. Jadi apabila local buckling ini berlaku, iaitu buckling itu berlaku pada pada flange ataupun pada web, kegagalan mengejut akan terjadi. Okay, kegagalan secara mengejut akan berlaku. Ini sebagai catastrophic failure will happens. Jadi pertama sekali, sebelum kita mulakan apa-apa design untuk cross section, sebab cross section, steel cross section ni seperti yang saya cakap, biasanya awak akan jumpa ini sangat panjang, ini sangat nipis, ini sangat dalam, ini pun sangat nipis. So kecenderungan untuk local buckling, maksudnya buckling berlaku pada flange ataupun pada web, sangat tinggi. Okay, so pertama sekali untuk menghindari the local buckling daripada berlaku, to avoid or to prevent the local buckling from occurring, we have to do what is so called the section classification. Tujuan kita buat section classification ni untuk mengelakkan local buckling daripada berlaku. Kita tak nak buckling tu berlaku sama ada pada flange ataupun pada web sahaja. Okay, kalau dia nak bend, kita nak the whole cross section to bend. Okay, bukannya bending pada ataupun bending pada flange ataupun bend pada kita punya web. Kita tak nak. Okay. Baik. Now, section with slender web or flange. Apa maksudnya slender web? Maksudnya ini sangat panjang banding dengan thickness. Dan talking about the web slender, maksudnya ini sangat-sangat dalam. Okay, bandingkan dengan thickness ni. Okay. Sorry, ini maksudnya adalah slender. We're talking about slender, ini sangat panjang. Okay, dan ini sangat nipis. Kalau untuk, ini untuk web kan. Kalau untuk, ini untuk flange tadi saya flange, maksudnya adalah BF over TF, ini sangat tinggi. Kalau untuk web adalah H bahagikan dengan TW yang sangat tinggi. Okay, nisbah dia sangat tinggi. Right? So, we'll be more susceptible. Susceptible ni maksudnya apa? Kecenderungan. Okay, sangat cenderung untuk local buckling berlaku. Where the element, we're talking about element, we are talking about web ataupun flange yang akan gagal. Tetapi bila kita buat design, kita akan designkan the whole beam ini yang akan bend. Kegagalannya adalah melalui bending, tetapi the whole cross section itu bend. Bukannya gagal dalam flange ataupun gagal dalam web. Okay, so in order to avoid them to happen, jadi kita kena buat section classification. Okay, kalau awak nampak dekat sini, nampak tak benda ni melendut ni? Maksudnya ini adalah local buckling pada flange. Nampak tak? Nampak tak benda ni beralun ni? Nampak tak? Nampak. Ya, itu adalah local buckling. Maksudnya flange itu yang akan buckle. Ini sangat common bila awak gunakan slender flange lah. Alright. Kalau untuk column, saya ada nama column yang buckle. Ini adalah, tapi kebanyakan yang berlaku adalah
buckle pada web, flange lah, it's very common pada flange. Sebab flange biasanya dia nipis. Okay, biasanya nipis. Kalau pada web saya ada tak? Web ni sebenarnya jarang berlaku sebenarnya, tapi boleh berlaku tak? Boleh. Web ni dia kalau dia bend, boleh imagine tak yang bahagian web ni dia melendut, dia macam bukan melendut, apa panggil dia, macam buckle lah. Boleh nampak tak? Boleh perasan? Boleh bayangkan tak? Maksudnya Boleh. ni web awak, jadi benda ni dia akan buckle. The whole thing tu dia akan buckle. Tapi jarang sebenarnya. Kalau banding dengan flange dengan web, biasanya yang awak akan jumpa buckling berlaku biasanya pada web. Pada flange. Kenapa? Sebab flange ni biasanya dekat flange tu ini biasanya sangat-sangat panjang banding ni. Kalau dekat web, nampak tak benda lah ni? Nampak tak ni? Nampak tak ni? Ni tegak ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak ada. Nampak. Alright, yang tegak tu actually this okay. Right. If you can see this beam, okay, at the web ni, you seen this Ini dipanggil sebagai stiffener. Tujuan stiffener ni adalah untuk meningkatkan kerintangan beam tersebut terhadap bending. The purpose of having the stiffener there is to avoid to improve or to increase the resistance of the beam for bending. Okay, that's why disebabkan oleh kehadiran stiffener ni biasanya bending ataupun bending pada web ni biasanya jarang berlaku disebabkan oleh stiffener. Tetapi kalau dekat flange ni sebab dia tak ada stiffener, jadi that's why kebanyakan failure lebih mudah untuk berlaku pada flange instead of pada web. Okay, untuk local buckling lah. Okay. Right, basis of section classification, as the plate element are very thin, relatively very thin. We're talking about plate element, remember we're talking about plate element, we're talking about sama ada web ataupun pada flange. Okay, sama ada pada web atau pada flange, biasanya sangat nipis. So, bila di-loadingkan dengan compression, apa maksudnya dengan compression? Loading dengan compression tu maksudnya bukan dengan compression. So, bila kita ada loading dekat atas ni, when we have a load on the beam, alright, of course, apa yang akan berlaku? Ini pun akan merintang. That's why dia dinamakan ni applied with compression. Okay. Okay, so the flange ataupun pada web akan cenderung untuk berlaku local buckling. Okay. The tendency of any element plate within the cross section to buckle may limit the axial load carrying capacity. Sekiranya local buckling itu berlaku, okay, dia punya resistance dia, maksudnya kerintangan struktur tersebut, tak kisah sama ada beam atau sama ada column. Local buckling pun boleh berlaku pada column. Okay, maksudnya bila berlaku pada column tu, maksudnya dia jadi macam ni lah. Okay, dan dia akan jadi ke bawah macam ni. Maksudnya ini sangat nipis lah banding dengan ni. Okay, right. So ini kalau untuk column lah. Cuma untuk column kedua-dua ni, ini flange dan dengan web ni, okay, dikenakan sebagai compression, pure compression. Okay, itu pada column. Okay, dia akan juga ini untuk axial load carrying capacity ni, of course we are talking about column. Okay, the bending resistance, of course we are talking about beam. Dia akan mengurangkan keupayaan dia punya tu, menanggung beban. Okay. Okay, by preventing the attainment of yield. Sebab bila kita design the yield tu, the beam tu, dia nak fail, dia akan fail the whole structure fail. Bukannya kegagalan sama ada pada web ataupun pada beam, pada flange. Alright. Jadi macam mana kita nak buat? Of course, kita kena lihat, kita kena limit. Apa yang kita kena design adalah we have to design this one, it cannot be too long, this one it cannot be too thin. This one cannot be too wide, too long, too wide. Ini tak boleh selebar-lebarnya, ini pun tak boleh senipis-nipisnya. Sama juga, this one it cannot be too deep, this one cannot be too thin. Anda faham tak? Jadi kita kena limitkan. Okay, nisbah BF bahagikan dengan TF, kita kena nisbahkan H bahagi dengan TW. Boleh faham tak?
Boleh faham tak? Boleh. Okay, this is what we're going to do in this chapter. Alright, so this is local buckling. Seperti cakap ni ulang lah. Kalau untuk flash biasanya dia akan beralun. Untuk web tu dia akan buckle. Dia akan melendut lah senang cerita. Web tu akan melendut. Okay, random contohnya paling biasa lah yang seperti saya cakap tadi, paling biasa yang awak jumpa adalah buckling pada web, pada flange. The factor that affect the local buckling and therefore the cross section are, okay, yang pertama sekali ada the width thickness ni lah, width and thickness ratio of the plate. B bagi TF, and also dia pakai D tadi, saya pakai H, tak apalah. Jadi awak faham lah tapi dalam nota awak ni pakai D, saya pakai H. Saya sebenarnya tak suka pakai D sebenarnya. Tahu tak kenapa? Sebab saya tak nak awak confuse dengan apa nama, dengan RC design. Kalau dalam RC design, D awak daripada mana ke mana? Daripada sini ke sini kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Yang sepanjang ni dia panggil H kan? Betul? Betul? Ya. Saya tak nak awak confuse. Sebab dalam RC tu ini pun awak panggil D prime kan. Tapi dalam steel dia tak ada benda ni semua. Dia tak ada benda ni semua. Jadi ada setengah buku dia gunakan istilah D, ada setengah buku dia pakai H, doesn't matter lah. Sebab dia tak ada reinforcement kan. Sebab the whole thing is made from steel. Okay, tak apalah. Tapi dalam case ni, dalam contoh ni dia pakai D, saya pakai D lah. Jangan awak confuse pula kan. Okay, alright. D over TW for the web element. So element support condition, support ke support, dan juga the material strength. Of course yang ni adalah bergantung pada the structure grade. So S275, so FY tu biasanya ada 275. The higher the structure grade, the better lah the anggota tu untuk resist local buckling. Saya rasa semua faham. Okay, of course the material is now become stronger. Alright, the classification is based on table 5.2 isi 3. Isi belum ada. So saya harap you all dah, bila dah nampak isi tu nanti, tolonglah selak-selakkan sikit isi 3 tu. Okay, dan kita akan lihat kepada table 5.2. Dan dalam table 5.2 tu ada 4 kelas. Ada kelas 1, 2, 3 dan 4. Kelas 1 is least susceptible. Apa maksudnya least? Adalah paling kurang berlaku local buckling. Kelas 4 adalah lebih cenderung untuk local buckling. Okay. Macam kita naik pesawat kan, kelas 1 VIP. So okay, kelas 1 ni dia mahal sikit. Masuk pada kelas 4 ni kelas yang paling murah lah. Jadi kelas 1 ni kecenderungan untuk berlaku local buckling adalah sangat rendah. Okay, dan local buckling lebih cenderung berlaku pada kelas 4. Okay, boleh faham tak semua? Boleh faham tak? Okay, very good. Okay, baik. Saya rasa semua dah belajar dalam structures. Okay, bila kita ada loading, dikenakan ke atas structure kita. Okay, this is your load. Okay. Right. So, bila kita kenakan loading pada struktur kita, let's say this one is made from steel. Okay, bila ada load dekat atas, apa akan berlaku? Dia akan berlaku bending. Di mana dekat atas ni kita ada maximum compression, yang bawah akan berlaku maximum tension. Dan untuk bahan yang bersifat ductile ataupun bahan mulur seperti steel, apa yang akan berlaku lagi atas dan bawah ni, dia akan mencapai yield. Okay, dia akan capai yield. Ini hanya boleh berlaku untuk bahan metal, terutama metal, bahan mulur ataupun bahan ductile. This is only happens for ductile materials, for example steel, aluminium, semua ni boleh akan jumpa yield ni. Okay. Okay. Kalau untuk bahan yang brittle, dia tak akan sampai sini. Dia sampai sini je. Sini memang tak akan berlaku untuk bahan brittle. Okay, sebab brittle memang tak akan tunjukkan yield pun, sebab dia memang tak ada yield. Okay, untuk bahan brittle dia sampai sini je. Di sebelum ni je.
Kalau lepas ni adalah mesti bahan itu adalah bahan ductile. Bila dia dah sampai yield, apa yang akan berlaku? Yielding pun start berlaku to the cross section. Jadi awak akan jumpa yielding kat sini. Sama juga kat sini. Yielding is start to happen to the cross section lah. Okay, dan dia macam ni. Ini still elastic. Dan akhirnya dia akan pergi ke bawah ni. The yielding has gone to the entire cross section. Dia akan pergi ke atas macam ni. Okay, so bila ini berlaku, maka moment plastik pun boleh berlaku dan plastik hinge boleh terhasil. Okay, bila moment plastik hanya boleh berlaku sekiranya the yielding has gone to the entire cross section. Keseluruhan cross sectionnya, kata rentas dia, telah mengalami yielding, only then the moment plastic occur. And only when the moment plastic occur, only the plastic hinge will be developed, be formed. Saya rasa you all pernah belajar dalam such analysis. I believe that all of you have come across such analysis. What is the advantage of the plastic hinge? The plastic hinge enables the rotation to the fullest capacity. Okay, maksudnya dia boleh hasilkan rotasi itu secara penuh bila moment plastik terhasil pada lokasi di plastic hinge. Dalam saya believe you all dah belajar dalam such analysis, plastic hinge dia tak boleh terbentuk di mana-mana. Dia hanya boleh terbentuk pada tempat-tempat tertentu saja. Contohnya adalah dekat fix. Okay, dekat fixed boundary condition ni. Ini adalah contoh plastic hinge boleh terhasil. Satu lagi adalah under the point load. Satu lagi di tengah-tengah load. Okay. Dan juga kalau you ada ni, dia hanya boleh berlaku dekat internal member saja. Dekat internal support. Dekat luar tak boleh. Dekat pin kat luar tak boleh. Fix boleh. Itu hanya dalam lokasi-lokasi di mana plastic hinge boleh terbentuk. Ada belajar tak? Dalam such analysis ada belajar tak? Hello? Hello? Ada belajar tak? Mungkin ada. Okay. Dan saya harap ingat lagi lah. Okay, saya harap ingat lagi lah macam mana apa benda tu. Okay, sekarang dah pukul 4 dah. Tak apalah, saya rasa kita berhenti kat sini lah. Kita akan sambung pada hari Selasa. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Any questions? Is there any questions? So far no. So far no. Okay. Alright, kalau tak ada kita jumpa pada minggu depan hari Selasa. Hari Selasa pula, hari Isnin. Alright, so jangan lupa, please don't forget to submit your assignment before the class begins. Alright, so I'm going to form a link for the assignment submission. So please please check your authors for the one for submission. Alright, so kalau tak ada soalan, okay, that's it. We meet again next week. Right, all the best. Bye-bye. Thank you, Thank you, Doctor. Doctor. Thank you, Doctor. Okay, bye-bye.